Bem-vindo à Grécia. Quando pensamos na Grécia, pensamos nos deuses, nas deusas e nos Jogos Olímpicos que aí tiveram início. Originalmente tiveram lugar no centro religioso de Olímpia, na Grécia Antiga, no século VIII antes de Jesus Cristo. O estádio Panatinaico, que em grego moderno significa estádio de todos os atenienses, é um estádio antigo de Atenas, renovado para os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna em 1896. O seu nome em grego antigo é Kallimármaro, que significa de um bom mármore, fazendo referência ao mármore do qual é feito. O estádio Panatinaico tem uma pista de forma alongada, típica de um estádio antigo, com um comprimento de cerca de 200 metros, com curvas bastante fechadas. O estádio situa-se entre duas colinas cobertas de pinheiros, numa concha entre o bairro de Metz e o de Pangrati. Os primeiros jogos foram também chamados Jogos da Primeira Olimpíada. Foram organizados pelo Comitê Olímpico Internacional e decorreram de 6 a 15 de abril de 1896. Na altura dos Jogos Olímpicos antigos, o pancrácio era um desporto de combate onde quase todos os golpes, mesmo os mais letais, eram permitidos. Pancrácio, do grego pan, que quer dizer tudo, e kratein, ter o controlo, é uma disciplina de combate total. Antigamente apenas eram interditas as técnicas de arrancar olhos e morder. Grandes campeões olímpicos da época marcaram a história, como o Polydamas de Skotosa, que foi campeão olímpico em 408 a.C., ou ainda Milon de Crotone. O local de Olímpia acolheu os Jogos Olímpicos durante a Antiguidade. Hoje em dia, a chama olímpica ainda é acesa nesse local alguns meses antes da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos modernos. O pancrácio é bastante completo, pois permite combate tanto em cima com o boxe, como no solo com a luta. Um combate pode decorrer totalmente em cima ou transformar-se em luta no solo desde os primeiros segundos, de acordo com a técnica dos lutadores. O Museu dos Jogos Olímpicos Modernos foi construído no local de Olímpia, em 1961. O seu fundador foi o cidadão de Creta, Georgios Papastefanou Provatakis, amador de arte, filatelista e apoiante dos Jogos. O museu acolhe uma exposição permanente sobre a história dos Jogos Olímpicos. Furioso colecionador, Georgios reuniu objetos notáveis sobre os Jogos Olímpicos e o desporto em geral. Em 1964, este museu privado passou a ser propriedade da Academia Olímpica Grega, tendo sido modernizado. Possui igualmente uma bela coleção de selos e cartazes. A
A memória dos Jogos Olímpicos está inscrita nestas pedras, onde se pode ler os nomes dos locais onde se realizaram os Jogos, bem como os nomes dos diferentes presidentes do Comitê Olímpico. Foi no decorrer de um congresso organizado em 1894 em Paris, pelo francês Pierre de Coubertin, que foi criado o Comitê Olímpico Internacional, COI, e que a capital grega foi designada como a primeira cidade anfitriã do acontecimento olímpico. A Grécia tem uma superfície de 131.957 km² para um pouco menos de 10 milhões de habitantes. Um quinto do seu território é constituído por mais de 9.000 ilhas e ilhotas, das quais 200 são habitadas. 80% do seu território é constituído por montanhas, das quais a mais alta é o Monte Olimpo, com uma altura de 2.917 metros acima do nível do mar. A Ágora de Atenas era, durante a Antiguidade, a principal praça da cidade, um local de vida onde se fazia o comércio, a política, a cultura, a economia. Deve ser seguramente por isso que Ágora significa Assembleia. Era igualmente um local sagrado, como é possível observar pelos diversos santuários aí existentes. A construção dos edifícios públicos de Ágora durou mais de 1000 anos. Até ao século V, a Ágora conheceu uma grande expansão. Contudo, a partir do século VI, a sua influência começou a diminuir. Hoje em dia, é um importante local arqueológico situado junto à Acrópole. A Acrópole de Atenas é uma formação rochosa com cerca de 150 metros de altura, na qual o topo plano mede 300 metros de este a oeste e 85 metros de norte a sul. Só está acessível por uma encosta íngreme do lado oeste. Durante a Antiguidade, ela serviu como vasto santuário para o culto da deusa Atena e de numerosos outros deuses da mitologia grega. Dominando o horizonte da Acrópole, o célebre Partenon é mais do que um templo. É um verdadeiro tesouro antigo e é certamente por isso que a Acrópole é atualmente um dos locais turísticos mais visitados do mundo. A Acrópole suportou várias guerras que danificaram os seus edifícios, em especial a de 1687 pelos venezianos, durante a qual uma explosão destruiu uma grande parte do Partenon. Pan is the first word, Kratos is the second one.
Pan means the whole, everything. Kratos means the one that governs almost everything, the one that rules everything. That's why the ancient Greeks named the god of Zeus and humans, okay, as Pankratis, the one who controls everything. So actually Pankration means the sport that can holds everything, and the one who's active with the sport. Pankratiast is the one that can control every athletic event by his own. Metaphorically means the strongest of all, but this is in metaphorical translation. It's not the exact etymology of the word. For example, Theagenes from the island of Thasos in the Kavala territory in Macedonia, he was a winner that he won 1,400 crowns. That means that almost every day he was competing. You cannot imagine an athlete like this living today in any kind, okay? I can tell you about Polydamas from Skotousa on Thessaly. He was almost the same famous, just like Theagenes. And the Persians heard about him. Actually, Darius heard about him, and he invited him to his court to present him to his people, but actually he has other things in back of his mind. So when Polydamas went to his court, Darius challenged him to stand against 3 of his immortal gods. And as you know, the immortal gods, as we know from Thermopylae and other stories, was actually famous in that time. They were carrying a complete armor. Okay, they have a spear, they have a shield, they have a sword and everything. So Polydamas found himself against 3 people totally armed, and he has to find a way to not only to defend himself, but to prove to Darius that he actually was one of the best of his times. So what we know from Philostratus, an ancient writer from the 2nd AD period, is that he killed all of them, the 3 of the immortal gods of Darius. Now, this is very easy to say it as a simple story, but you know, it's another story behind of it. Polydamas actually was naked. So he went there to defend against 3 totally armed men. He was covered with olive oil, and he probably knew a way to defend against arms, the spear, the shield, and the sword, and everything. That means that by that time, the Pankratiasts used Pankration as they fight against the Persians, against one city to another, but it means also that they learn the ways to defend themselves against armed enemies. And this is most important. That's why actually we have an event named Polydamas for his name and for his glory. Of course, there are many good examples to take it and teach to the people. I can remember another one, for example, Arachion or Arichion. We have 2 actually words with the same name. He was 2 times Olympic winner. Now it was his time to compete once again for the 3rd time. But 3rd time participation in Asian Olympic Games, it is a very exhausting thing. So he didn't actually have the strength to stand against his opponent. And unfortunately, his opponent went on his back and was trying to choke him with a strike, what he called it, klimakizin. That means that he was having his legs around his waist and he was choking. So this is the klimakizin wrestling move. Now, as he was losing his conscience, he fell on the ground, took one of his legs of his opponent and twisted. So the opponent felt very painful, and he declared apagorevsis. But at the same time, Arachion was dead already because he choked. Yeah. So the Elonidikis is coming. They're seeing the couple. He's seen the opponent of Arachion that he forbids, but Arachion is dead. Now, who is the winner? The winner is the dead one. Unfortunately for him, he didn't have the chance to see himself for the 3rd time as an Olympic winner. This is happening all in ancient Greece. I think these are main stories that young people today have to know about the courage, the strength, and the stamina that they have to present when you are involved with Pankration. But actually, this is what I told you before, is the cultural level and the cultural, yes, behind all these things, and separates Pankration from all other styles that are existing.
Atenas é a capital da Grécia, bem como a sua principal cidade. É considerada como o berço da democracia e da civilização ocidental. Foi em Atenas que nasceram a democracia e a filosofia. Por isso, a civilização ateniense é uma das fundações da cultura europeia e é em memória desse facto que o projeto de Constituição Europeia cita em preâmbulo o historiador Tucídides. Ela foi também o centro cultural da Grécia clássica, e isto em todos os domínios. A sua concepção do belo e do bom teve uma influência duradoura no Ocidente, nos romanos e no resto do mundo grego. Hidra é uma ilha grega do Golfo de Salónica, ao sul de Atenas. Esta é uma ilha sem carros. Foi uma das grandes potências navais no mar Mediterrâneo na época moderna. Os seus armadores e os seus navios tiveram um papel determinante durante a Guerra da Independência grega. Hidra ficou durante muito tempo à margem dos grandes movimentos da história, da Antiguidade até à Idade Média. A água, apesar do nome da ilha, Hidra ou Hidreia, que significa a bem regada, parece que faltou sempre. O nome pode, por isso, ser bastante irónico. A primeira escola de marinha mercante de Hidra foi fundada por volta do ano de 1645 e parece que o primeiro navio verdadeiramente da ilha foi lançado ao mar em 1657. Várias igrejas e pequenas capelas estão dispersas pela ilha e concorrem para a beleza de Hidra. Sumptuosos e imponentes mosteiros estão suspensos nos rochedos e apenas estão acessíveis com uma subida de burro. Hidra começou verdadeiramente a ser conhecida graças ao seu poder económico a partir do século XVII. No século XIX, devido ao seu poderio, a marinha da ilha já tinha 125 navios e mais de 10 mil marinheiros. Hidra não é mais que uma cadeia montanhosa de uma vintena de quilómetros de comprimento por 2 a 3 quilómetros e meio de largura. O seu ponto mais alto, o Monte Eros, ou Vigla, atinge os 593 metros de altura. À exceção de 3 enseadas, a ilha é rochosa e pouco hospitaleira.
ξεχωρίζει από τα άλλα τα αθλήματα, διότι έχουμε και άνω μάχη, όπως είδατε, μέσα και τα παιδιά, και κάτω μάχη. Ενθουσιάζει τα παιδιά γιατί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πάντα. Χέρια, πόδια και σώμα, όλο τους το σώμα μαζί. Βαγγέλη μου. Έτσι, κοιτιόμαστε στα μάτια. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και πάνω, εκεί. 2, 3. Πρέπει να εξηγήσουμε ότι έχουμε 3 αγωνίσματα στην Ομοσπονδία, παλέσματα, αγών Παγκρατίου και πολυδάμα. Τα παλέσματα είναι όταν τα παιδιά έχουν μεταξύ τους φτιάξει ένα πρόγραμμα από το σχολείο τους και πάνε στους αγώνες και το δείχνουν. Ο αγών Παγκρατίου επιθυμούμε να μαζέψουμε περισσότερα σημεία από τον αντίπαλο, να τον κάνουμε να απαγορεύσει, να παραδώσει, και ο πολυδάμας αυτό που είδατε με τα ξύλα, ώστε να τιμήσουμε έναν αρχαίο Έλληνα παγκρατιαστή, τον Πολυδάμα το Σκοτουσαίο, ο οποίος ακινητοποίησε, εξόντωσε τους στρατιώτες του Δαρίου του Έχου, του Πέρση βασιλέα. Αυτά θα πρέπει να τα εξηγήσεις. Είναι ένα άθλημα που μιλάει στη γλώσσα του, σε ελληνικά. Οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους, πιστεύω, να έρθουν σε ένα ελληνικό άθλημα. Τους αρέσει που έχει και άνω μάχη και κάτω μάχη. Αντιπροσωπεύει τη χώρα τους και γιατί όχι να κάνουν ένα ελληνικό άθλημα και όχι κάτι άλλο. Ξεκίνησα καράτε σε ηλικία 9 ετών. Μέναμε εδώ στην Αρτέμιδα και ήταν πολύ απομονωμένη η περιοχή και φοβόμασταν πολύ. Ο μπαμπάς λέει καλύτερα να μάθουν μία μαχητική τέχνη ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να μην φοβούνται. Τα σχολεία ήταν πάρα πολύ μακριά και έτσι ξεκινήσαμε. Το 1996 που αποφασίσαμε να προβάλλουμε το άθλημά μας ως ελληνικό, ασχοληθήκαμε όπως όλοι μας εδώ στην Ελλάδα οι περισσότεροι με το παγκράτιο άθλημα. Έχουμε μία πόλη που αγαπάει πολύ το άθλημά μας, την Ομοσπονδία, εμένα, πολύ καλούς γονείς, parents, για συμπαράσταση. Έτσι είμαστε όλοι θερμοί μπροστά στο άθλημα αυτό.
πιο δυναμικό, που μπορεί να σας κάνει ωραίο σώμα, δυνατό κορμί, καλό μυαλό και να τους στείλετε όλους στο νοσοκομείο αν σας πειράξουν. Και η περηφάνεια μεγάλη γιατί είναι ελληνικό. Os acessórios que compõem o equipamento do pancrácio são as luvas azuis ou brancas de dedos abertos, do género da luta livre, os protetores dos dentes, a coquilha, as caneleiras e protetores de pés. Existe também o Endima, equipamento oficial do WGPC, World Grappling and Pack-Ration Committee, composto pelo chitonion, o casaco e pelo periskelis, as calças. É possível encontrar um equipamento do tipo G, do género do kimono do judo, ou ainda uns calções com proteção, sempre nas cores dominantes, azul ou branco. Ao contrário de outras artes marciais, na mentalidade grega, os gregos não se dobram, apenas saúdam. Após a saudação, o pancratista fica de pé e estende o braço na direção do lado direito do templo. A saudação faz-se na direção de uma pessoa, depois em direção às outras. O treinador saúda os seus alunos. Esta reciprocidade nas relações sociais entre treinador e aluno marca uma diferença fundamental com os outros desportos de combate e artes marciais, onde a subordinação é a regra da relação no desporto. A Igreja Grega Ortodoxa é formada por várias igrejas autocéfalas que fazem parte de um conjunto mais alargado de igrejas ortodoxas. Têm em comum o uso do grego dos evangelhos como língua litúrgica, um clero inteiramente ou principalmente composto por gregos e um conjunto de tradições próprias, em contraste com as igrejas ortodoxas de tradição russa, sérvia, romena, búlgara e georgiana. Podem ter tradições litúrgicas ligeiramente diferentes.
Μην τη λύση είναι μπρος. Προστασία, μεγάλο κύριο χέρια. Πίσω, πάμε. Πας. Χέρια με στο λαβί. Στηρίξε αυτιά προς πίσω. Πας. Απέναντι σαν εκεί. Αυτιά με περιαγωγές είναι. Άφαλο, πας. Να ονοτάκι λύση ελιών. Άρη. Πας, πας. Άρχισε. After that, we have a lot of activities, and of course, we have the Olympic Games, okay, from the 8th century BC, which we have the participation of the Pancration for men, and on the 2nd century BC, Pancration for children. Of course, there are several other issues and scripts that convince us that Pancration has a long history from that time of the Argonauts until the end of the Olympic Games, which is about the 7th century AD. It's almost 1400 years of age. My research actually point to that direction, to find all the elements that I could use to give it once again as a renewed sport
to the modern Olympic society, to the modern Olympic family. Well, kinesiology, there are no differences. The human body is showing two moves, only expanding and contracting the muscles. Normally, there is no differences. What we see as a difference today is that, for example, our athletes are wearing an endyma, a uniform, which is actually common to the society today. You can understand we cannot have nude tournaments or nude championships, not because they are not good, but because our society are not accepting something like that. So the difference is that, and the second one, I can see only two, is that probably hitting or wrestling to one another is not so hard as it was in ancient Greece. Of course, in ancient Greece it was a hard sport because they has a reason for it. The winners, next time probably we will fight the Persians, so they had the reasons to be tough. The sport should be hard, and actually they have to be good pancratias to stand against the opponent. Okay, today there's no need to do something like that. We have to check it from the athletic, the agonistic point of view. So from my point of view, these are the main differences we see from what we have as a renewed sport and from the ancient origins. Well, I cannot speak for all the Greek generation, but I can speak for the athletes that I have in my gym. Okay, of course they like it, and they like it because it's coming from their ancestors. As you may probably have seen, the terminology of the sport is in ancient Greek. It's in our native language. As the Japanese are learning karate and they have to know the Japanese language, as in Taekwondo you have to know the Korean language, etc. So in pancration you have to know the Greek language, and especially the ancient Greek language. And this is the good part for Greeks. But I believe that this is good also for the foreigners. There are many countries and many foreign athletes that actually like that point, that, how can I say, that thing that presents a new idea about the ancient connection we have with the Greek Olympic spirit and the modern society. A lot of countries accept that, and it's probably very strange to a lot of people. Strangers, I would say, learn more easily ancient Greeks than the modern Greeks do. I don't want to be heard just like racist or nationalistic or anything. This is the historical research that's speaking through my mouth, okay? This is the documentation that speaks. I strongly believe after 20 years of research that all the martial arts are derived, are coming from ancient Greece and pancration sport. So everybody who's involved with that, especially with the Asian martial arts that have a long history back, I don't mean the modern ones, okay? They actually practice in a part of ancient pancration. So I would like to give them ways to study, try to search and find all the elements. So when they go back to the roots or the origins of the martial arts in Greece, they will find actually their own origins, the origins of themselves. And probably, if I have the chance to invite somebody or to anybody who wants to be here as a guest, I will be very happy to present the same documents and give them the same elements of training that I gave to you. Activities in that sport. For example, in all the Asian martial arts, you have to bow, you have to be on the ground, you have to bend your knees and salute and all these things, which actually have the Buddhistic, religious things included. We don't have that in pancration. And actually, if you take a good look, this is coming from ancient Greece. And actually, ancient Greeks and ancient Greece didn't keep nothing for itself. It gave anything to the humanity. That's why we see today we've reached the moon and probably go to Mars, because all this is coming from thousands of years ago and originated from Greece. The differences, if you exclude the way we dress, and if you exclude the language, what it remains is the cultural situation I'm talking to you before. This is the main acceptance. I believe it's inside pancration and what is I'm trying to give to the modern athletic society. After all, what I have seen in the last 20 years is that the war is not about who is better than the one, which sport is better than the one, but it's in a cultural level, okay? And for me, this is the most important thing.
Probably we would not succeed 100% on that, but we have a long way in front of us and I think we can make it. Θέλω στο αρπαστό να παίξετε αρπαστό. Παλέψτε. Τα χέρια τραβάμε, τα χέρια τραβάμε. Βροχές. Βροχές να πέφτουν. Σου είναι βαρύς. Έτσι, δύο γύρους, αυτό είναι. Θα κάνουμε προπόνηση κάθε φορά, έτσι, για 2 μήνες. Όχι παραπάνω, γιατί δεν είναι.
Θέσμος, Έλα, έγινε. Durante muito tempo, os gregos não viajaram dentro do seu próprio país, mas depois recuperaram o tempo perdido, porque este país oferece uma riqueza cultural e histórica incrível. Era uma pena ver que os turistas aproveitavam mais que os próprios gregos a beleza do seu país. Quanto ao pancrácio, é um desporto que vem do passado e se dirige para o futuro. No Dialbar do século XXI, o pancrácio anuncia-se como a disciplina de combate do futuro. Adaptado aos tempos modernos e às regras da sociedade atual, permite hoje em dia aos seus praticantes se exprimirem plenamente, conservando a sua segurança e a sua integridade física. O pancrácio remete-nos para a gênese das novas disciplinas, entre as mais antigas a nível mundial, que são portadoras de valores nobres, cavalheirescos, humanistas e olímpicos.